Okay, box kayo, boss. Wait din sa. Baka magandang box ko. Okay, box kayo, boss. Paribit nga ako, boy. Wala akong ribit. 3, 2, 1. Tara baba, boss. Oh, mid. 3. Wait, 3 pa lang. Yun, tara, akit na, akit na, akit na. Hindi excited eh. Akit na, akit na. Oh, likod. Hagdan, hagdan, hagdan. Hagdan, 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 hagdan. Hagdan, wala na. Hagdan nyo. Labas tayo, boss. R. Pasok R, pasok R. Pasok R, pasok R. Pasok R, ah. Words. Ayun, meron na. Wait lang, ah. Wait lang. Meron na, kita ko na. Tara. 3, 2, 1. Tara baba. Flashing mid, boy. L. Wala na, nagsundo talaga ito. Ayun na, akit na hanggang L2. Akit na hanggang L2, boy. Sagad nyo, sagad nyo. May Phoenix sa likod. Sagad nyo. Pasok L2 box. Pasok L2 box. Pasok ka. L2 box lang. L2 box. Okay, image nga, boss. 3, 2, 1. Tara pa L2. Pa L1. Tulak ka. Ayan na, nagsiatrasan na yung mga support. Okay, ina mo. Ito, no chance talaga sa mga to. May mention ko ba sa ako sino makita ako mga support ha? Trying ko na rin yun. Artay boss. Walang bossing sa akin ha. Magmurahan tayo boss. Pwede naman. Pasok ka mga boss. Okay na ba? Oh, MH boss. 3, 2, 1. Tara go. Oh. Kalma. Andiyan na sa lower L. Ito pala macro oh. Oh, laser tayo. 3, 2, 1. Tara laser. L2. Wag. Ito na. Nimrod muna. Likod. Lower mid, kalma. Bababa na kayo niyan. Kalma nyo. Ayun na kayo, so, ready. Ayun na, sundutan. O, 3, 2, atras, tulak. Tulak na, boy. Tulak na, boss. Tulak na, clean up na lang yan, ha. Clean up na lang, boss. Palinis lang. Sige lang, linis pa. Ubos pa kayo, pa L. Wag. Pasok R pa tayo, boss. Bilangan nyo, Phoenix. R, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na Phoenix, boy. Pwede na Phoenix, ha. Dami nyo na Phoenix. Pwede na Phoenix. Chaos pa, boy, ha. Chaos pa, ready, hagdan, ha. Hagdan, boy. Palinis muna ng box. Hagdan na. Chaos, boy, ha. Chaos. Salubungin nyo, boy. O, balik sa box. Sa mga nakatagos. Yung mga nakatagos na, boy. Hagdan pa. Oh, dami pa pagkain, oh. Palinis nga, boy. Boss. Sige nga, palinis. Pasok R pa tayo, boss. Pasok R. Sa box, boss. Nasa box sila, boss. Pasok R. Bilangan niya, boy. Pag bumasok kayo. Okay, pasok R. Ubus yan, ha. Hindi sabay-sabay yan, boy. Ubus yan. Sabihin ko, pagtulak, hagdan, ha. Ready. Okay, palagpak. Sa bilog, boy, oh. Sa gitna. Ayaw linisin. Labas pa ako kayo dyan. Linisin niyo, boss. Pasok R, boy. Hindi sabay-sabay yan. Wala kayong pressure na yan. Ubusin niyo yan. Pasok R. Sa gitna kasi, oh. Si Risky, boy, oh. Akit baba lang, oh. Nasa gitna na ulit si Risky. Okay, palinis pa. Ayun na, galing R2. Palag na lang, wala na papasok. Palag na lang to, wala na papasok.
Palag na lang. Kaya pa ata. Sige, pasok. Ubos to. Pasok. Pasok, boy. Pasok. Bilangan nyo lang sarili nyo. Pasok, ubos yan. Nakapahinga pa. Nakahinga. Yung risky kasi ayaw pansinin, boss. Legit, nasa gitna. Ayun, no? Nasa gitna. Diyan sa respawnan. Sa gitna, boss. Pasok lang kasi kayo, box. Huwag kayo labas pasok, boss. Kung hindi kayo archer. Okay, palinis na ng box. Ay, pati front mo. Pagkain, oh. Okay, palag pa, boss. Palag pa. Hindi pa nakakain, oh. Sa box, sa gitna, boss. Sa gitna. Nasa gitna sila, legit. Nasa gitna pa rin. Hindi sila umalis sa'yo, numero 2. Oh, kalate, boy. Galaw. Sabi yung Phoenix. Kalate na. Dali. Kalate. Tingin lang sa likod, ha. Presto, 3, 2, tara, go. Sundot lang asin, go. Muna, Phoenix, tumulak, oh. Ready lang. Huwag kayo pumasok sa box. Hindi sabay-sabay yan. Oh, 3, 2, 1, tara, go. Pasok box na, boy. Pasok na. Clean up na lang yun, boy. Pasok, boss, sa box, pasok, Arpoy. Pasok, ubos to. Pasok, boy. Pasok, sa box, sa gitna po. Sa gitna ulit, boy. Yung mga brawler nila, tsaka shaman. Shaman, boy, oh, nasa gitna, oh. Sige, box lang, boss. Paubos po ng box. Paubos po. Kaliot ka na lang kayo. Walang MS yung mga yun, oh. Sige pa, pesto pa, boy. Walang, ito, pa yun. Taas, oh. Yung upper. Nimrod galing R2. Okay, palag pa, boy. Ubos. Palinis, sa gitna na naman. Ayaw nyo na naman. Wala na papasok, ha. Laban na lang yan. Laban na lang. L. Pasok. L po. Pasok. Okay na? 3, 2, 1. Tara baba, boss. Okay, ano lang sila sa R. Linisin nyo na, boy, ah. Okay, akit na, sali na. Akit na kayo. Akit na, boss. Pansinin yung chaos tsaka yung sing. Sumasalubong ko. Alignan na, Nimrod, ah. Okay, palag pa. Kaya ba linisin? Kaya ba? Kaya ba linisin, boss? Palinis nga ng box. Yung box na lang yan, boss, oh. Yung mga shaman kasi nila nakakainga, boss. Legit. Okay, pasok, boss. Pasok nyo. Pasok. Hindi sabay-sabay yan, boss. Palinis lang. Sa gitna pa, boss. Pahinga na sila. Kaya pa, boss? Kaya pa ba? Wala nang papasok. L ulit, boss. L. Pasok L. L po, L. Pasok L. G-box, boy. 3, 2, 1. Tara, lower R muna, go. Lower R, sundutin nyo lang muna. Wala, simot yung Phoenix. Tara, lower R, boy. Sundutin nyo lang yun, oh. Ready, 3, 2, 1. Tara, akit na, yun, oh. Risky, boy, ah, sumalubong. Okay, linis ng box. O, kalate muna, kalate. Yung archer, boy, oh, tumitira, oh. Kalate. Pasok karpatay, boss. Bagal nyo kasi mag-react, boss. Lumipat ko. Tara, L2 tayo, boss. 3, 2, 1. Tara, L2. L2 lang. Dito lang, boss. Huwag kayo pumasok ng box. Sasalubungin pa natin yan. Walang papasok ng box, ha. Sasalubungin yan, boy. 3. Wait lang. Hindi silipin. O, 3, 2, tara, go. Go na, boy. Scouted tayo, eh. Kalma. Ayan na. Go na. Pumalik sila, oh. Tulak na. Pumalik sila. Tulak nyo, boy. Pumalik sila, eh. Tingnan nyo, ganun yung nangyayari sa inyo, boy, eh.
Umaatras sila. Umaatras kayo. Okay, tapakar. Sabay-sabay. Ang dami yung matras doon. No? Basag sa ano no? Tapakar boy. Tatlong ano to. School. 3, 2, 1. Trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Palag pa, boss. Okay, palag pa. Ready, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Palag pa. O, wala na papasok. Ara, L. Pasok L. Pasok L, boy. L. L po. Pasok L. Ayan na. Sabihin nyo ng mga BBA. 3, 2, 1. Tarbaba, boss. Laser tayo, boss. Ayan na, clashing na. Ay, hindi, L2 yan. R2 yan. Laser tayo, boss. Laser tayo. Dito, Phoenix. Ito, L2. Lower L2 lang, ha. Low plat tayo, boy. Low plat, boy. Off, kalma. Tara, 3 to, tara, low plat. Low plat, boy. Low plat. Yung pila sa likod. Pesto, ready. Harap na. L2 lang na. Tulog na. Stungin, ano. Ready, low plat. Harang, low plat. Ubus yan. Choke yan. Yun lang. Dami nag-side view doon sa may L2 side. Hindi kayo makakatira dyan, boy. May isang liko pa yan eh. O, pasok L, boy. L. Pairam daw isang FS daw yan, o. Pasok L. Sige, doon ka muna, Zo. Bilangan nyo itong mga pumasok doon yan, nakayos, ha. Sesitan kayo niyang galing L2 na, o. 1, up. 2, up. 3, up. Tulak nyo nga kalate. Daling tulak nyo hanggang L2. Tulak L2, boy. Tangin na, nagkulong. Tara, balik na. Bobo ng iba, nagkulong sa box eh. Alam na may Phoenix na wave eh. Tulak na, boy. L1. Bobo, puta. Okay na, reset. Tapak L. Sabay-sabay. Nasali ka na, Jomar. Tapak L. Nasali na? O, tapak L. 3, 2, 1. Trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, palag pa. Tulak yung Phoenix, boy. Huwag kayo magkulong dyan. Sa Phoenix, boy, pumasok, o. Bakit tinulak nyo? Hindi kayo nagkulong. Okay, palag pa, boy. Sigaw ata si Ota. Okay, palag pa, boy. Palag pa, boy. May buhay pa. Okay na? O, reset na, boy. Mid tayo. Mid. Mid po. Pasok na. Putang ina, hindi tayo mag-box. Ready, Phoenix, ha? Okay, box, boy. O, 3, 2, 1. Tara, laser, boy. Laser. Arto agad, boy. Macro lang, boy. Harap laser. 3, 2, 1. Tara, balik. Lower R. Wag. Oy. Ayun na, Phoenix na lang, boy. Tumulak na, Phoenix. Lower R. L yung pinuntahan. Okay, palag niyo, boy. MP pa, ready, ah. Ayun na, oh. Laser galing. Yan. Ganda ng pwesto ng iba doon. Kasi iba ng crowd. Para siya tayo, boss. Ano tayo? R tayo, boss. R. Pasok R. O, bilangan nyo, ha. Tayo sa... Palagyan nyo ba yung dyan, boy? Makita, ha? Mga pumasok. Pwede na yan, boy. Yung mga pumasok na unga. Yung mga galing agdan, pwede na yan. Palag na lang, palag pa. Box lang, boy.
Box lang, box lang, box lang. O, kalate. Phoenix. Nagdan, boy. Tulak niyo baba. Baba, boy. Lower lang, boy. O, 3 to tar pamid. Pamid. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid. Abot kaya to. Chaos. Dali, boy. Dali. Walang okay kayo dyan. Okay, nasa labas yung Phoenix. IMH boy, 3, 2, 1, tara laser. Kalma, ayan na oh. Sumunod muna. O, kalma, lower R boy. Lower R, bababa Phoenix oh. Lower R lang boy, lower R. Puta, nag-R ko yung PMP. Diyan lang wait lang Abangan nyo lang boy. Ayun na, laser. Tulak, laser boy, naunahan kayo. Tulak nyo laser. Dali, pepesto pa kayo. Pitch pa. Sa laser kasi. Oh, tayo na, nag-lower L yung iba. Wala laser dyan, boss eh. Oh, tangin, bobo. Laser nga, parang may choke point. Okay, pumunta na lower L. Ewan ko ba sa utak na okay. L tayo, boss. Pasok L. Bilang kita ng laser ko. Image boss. 3, 2, 1. Tara ba, boss? Oh, kalma. Lower lang. Tutulak kay P. Tulak na. Matras na. Tapos. Risky boy. Sa left. Lower L. Nasa hagdan na, oh. Oh, tapak L, boss. Tapak L. Tapak lang ha. Hindi ko ako. Tapak lang, pingin nyo boy. Malapit ako, pingin mo muna. Pingin nyo. Ito na ngayon. Ay, pingin boss. Oh, dead. Oh, 3 to under pasok. Pasok boy. Dividing ko yan. Damage kayo ah. Kalate boy. Kalate. Dalawang guard. Titira talaga sa pet. Already, harap, boss. Already, ayun na. Tara, go. Uy, tirahin mo na. Tulak na. Tumulak yung Phoenix eh. Tulak na. Blind spot boss. Parang ng blind spot. Pasok na box. Box na boss. Palinis ng box boss. Ang dami sa box. Box po. Pasok L ha. Pasok L patay boss. O, kalate na. Kalate, pasok L. Reso nga ako, che. Kaya mo ba ako, Reso? Kalate, pasok L. Pasok L ha. Pasok pa boy. Likod boy po. Tumingin likod. Harap na numero ba? Ay, MP. Laban na lang tabay. Laban nyo na. Tumingin likod. Reset tayo, boss. Tulak kami yung Phoenix. L. Pasok L. Pasok L. Sige, L tayo magsasapakan. Image na. 3, 2, 1. Tulak na, boss. Pwede na yan, ha. Ano nang pumasok, pwede na yan. Tulak na L2, boss. L2. Oh, kalate. L1 kalate. Pasok L1 patay, boss. Harapan nyo nga yung L1, boy. Ako titingin sa likod. Huwag nyo atrasan, boss. Unahan lang yan, boss. Ayun na. Tulak L2. May Nimrod, boy. Yun, naunahan. Tulak nyo, ha. Pasok box, ha. Pasok box, boy. Pasok box. Wala lalawit ang ulo. Ayun na, harap. Ready, 1. Up. Ayun, pumasok yung mga bida-bida. Balik. Balik box. Oh, ayun na. Tulak ulit, boy. Ubas na yan. Palinis na lang. Box ulit, ha. Phoenix pa, boy. Box. Phoenix pa. Abang. Palinis muna. Abang nagano, boy. Palinis ako. Ayun na, Phoenix. Harap. 1. Up. Bawas na lang, boy. Kaya ba? Reset tayo. Gago, hindi na tinira yung ibang natira. R tayo, boy. R. Pasok R.
Linisin nyo naman, Kap. Hindi yung Corkin nag-aabala ng Phoenix. Bilangan nyo Nimrod ba yun? Game muna boy, kalma. Ayun na, Phoenix! Tulak boy, tulak! Basag yan! Tulak nyo hanggang Arto. Tulak hanggang Arto. Arto lang ha. Arto. MP galing arawan yan. Nag-arawan yan. Ayun na, ready, harap! Pwesto, ready one. Up. Two. Up, tulak na, baba. Tulak, pailwan boy! Tulak na pailwan, paro. Pasok araw patay, boss. Kalati lang, boss. Kalati lang. Likod nyo pa, may Phoenix ha. May MP ha. Harap sa Phoenix, oy! Hello, ba yung matras? Pasok ka, Roy. Tas kalati. Wala nag-reso sa akin. Harapan niya, boy. Pag nag-clash, tulak nyo. Tulak kayo? Nag-flash na ako, hindi nyo tinulak gago. Anong ginagawa nyo? Ilan nga itong ulak? Nimrod likod ha, galing Arto. Ang daming bobo dun ha. Ilang kayong bobo dun, boss? Puking inang yan. Ang sarap yung picturean dun. Last picture ng mga tanga. O, kalati ulit, boss. Puking inang yan. Sabi ko, pag nag-flash, tulak na eh. Puking inang, tamang tulala sila sa camera. Kalati mo, balik. Macro. Harap ulit. Dala ng utot, gago. Ubus na yung Phoenix, tsaka tumulak. O, harap. Ayun na, tulak na, boss. Huwag kayo mag-ay-to-ay. Tulak niyo, boss. Si ay-to-ay eh. Phoenix pa, hagdan. Ready, hagdan. Ready, hagdan. Ayun na. Makakarami pa kayo dyan. Yun lang, may bumida doon sa kanto. Ang inang yun. Sino yun? Si Cutie. Titirahin na yung boss eh. Ano pang iiyo mo dun? Exit nyo. Mid tayo, boss. Mid. Pasok mid. Isisync na yung bungad na yun eh. Huwag yun eh. Ew. Tar, boss. MH. 3, 2, 1, tara go. Pinapo talaga kayo tanga, boss. O, tulak nyo hanggang Arto. Puta, magbabaks pa yung iba dyan. Sino magbabaks? Okay nang yan. O, puta, sayang, wala na may... Tulak nyo Arto. O, baba, kalati ulit. Kalati, boy, kalati. Pasok araw patay, boss. Harap lang, yung kita yung ano, respawn. Okay, macro. Pasok araw patay ha, tapos gapang, boss ha. Hindi yung tamang pasok lang. Huwag nyo gayahin si Brian dyan. Matibay likod nyo eh. O, Arto tayo, boss. 3, 2, 1, tara, Arto. Dito tayo sa Phoenix mag-clash. Baba, boy. Baba. Macro ha, sa bilog ha. Ayun na, Phoenix go, 1 up. Phoenix, uy! Laser! Pasok laser ha, boy. Pasok laser. Kaya ba? Pasok laser sa mga tira. Ready sa MP, boy. Pwesto na kayo ha, bawasan nyo pa yan. Kaya pa yan. Ayun na, 1 up. Oops. Utang inaguhit pa yun, no? Iwanin ko nakakuha, guys. Pare sa tayo, boss. L naman, boy. Pasok L. Pasok L, ha? Yung Jesus daw, boy. Kanina party si Jesus. Okay na? MH? 3, 2, 1. Tara L2, boy. L2, boy. Sapak na ata nila ng Nimrod dito eh. Ayun oh. Ay puta, namatay si Risky boy. Ito boy, palinis nga na ito mga gumagapang oh. Matay tayo sa gilid. Arto po. Arto muna boss. Daming ano eh. Daming piling Brian oh. Ayun oh. 3. Ay puta, ina may walang image. Tara tulak na Aron boy. Abutan tayo ni Sham dyan. Lower mid clashing. Pwede nyo patayin yung nasa Aron ha, boy. Yan ha, boy. Natotoo yan, boss. O, baba na, uy! Ay, ubos na yung bumaba. Ay, yawa. Pa isa-isa yung baba. O, mid entrance ha. Wag. Raketar, boy. Raketar. Nasa mid yung Phoenix.
Abang hagdan, boss. Palinis na lang box. Pasok karpa tayo, boss. Check tayo mo kareso dito. Ayun, nareso na ako. Ready, ah. Sige na, hagdan. Kalma. Kalma lang, kalma lang, kalma lang, kalma lang. Kalma lang, boy. O, 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba lang, ha. Lower lang. Lower lang, boy. Huwag nyo landiin. Tutulak yan. O, ready. Ready lang, ha. Pag tumulak, tulak din, boss, ha. Ayun na, tumulak, tulak, tulak. Pwesto yung lights na. Punta yung lights na, boss. Laser, laser. Pwesto laser. Pwesto laser, Phoenix mo. Ayun na. O, sabay. Palag, 1, up. Eh, bawas ka, Phoenix boy. Kaya, kaubusin, oh. Bus pa, boss. Kanan nyo, boss. O, reset. L naman, L. Pasok, L, boy. L. Tangin na, buhay pa yung iba dun, oh. Tamang boxing, oh. Reset yun na, boss. L. Okay, pasok, L, boy. Kaka-reset lang ng Phoenix. Kaya, ulit. Nimrod dala na patay nila. Naan nyo lang sa pesto pag nagkatulakan. Image siya. 3, 2, 1. Tara baba, boss. Tulak na. Tulak na. Ubus yan, ha. Tulak yan. Mid pa. Abang mid lang. Ayun na. Uy, balik. Utak. Ayun na. Salubungin nyo na, boy. Tulak nyo mid. Entrance. Tulak nyo, boss. Tulak nyo. Tagusan nyo yung mga nanguna. O, hagdan kayo pesto. Ready? Ayun na yung mga shaman, oh. Sarap po. Sige, palagay nyo pa, boy. O, labas nyo na yan, boy. Reset tayo. Okay, inam. Tapak mid. Tapak lang, ha. Tapak lang, boy. Tapak lang. Tapak, dali. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, palag pa, boss, ha. Palinis, ha. Ready, hagdan, boss. Sige, pantayin mo na yung pula, boss. Dali, habol dito yan. Wala ka, boss. Palinis. Palinis. Hagdan na, ready na. Linis lang, hagdan na, boss. Ayun na, galing arawan. Uy, hagdan. Ayun na, 1. Hagdan, boss. Sige na mo. Hagdan. Hagdan ng iba, boy. Reset. Tayo. R tayo, boss. R. Pasok. Pasok ka, ra. Okay. Image, boss. 3, 2, 1. Tarbaba, boss. Lower lang muna, boy. Ayun na, ready. Lower lang. Sundutan lang kung maglalandian. O, laser tayo, boss. 3, 2, 1. Tara, go. Pag may Phoenix, tulak, ha. Tara, tulak. L2. Lower lang muna. Lower L2 lang. Lower L2. O, 3, 2, 1. Balik laser, boss. Balik laser. Clashing na sila. Tulak na. Lower yan, ha. Lower mid yan, ha. Palag po. Palinis nga. Lower lang. Akitin ninyo na yung rod mid entrance. Palinis yan, boy. Palinis. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid, dali. Mabilisan lang po. Pasok mid. Dali, magka-clash sila sa L. Wala. Tumakbo. Image tayo, boss. Wala na. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. R. 8, 7, 6. Akyat. 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Finish na lang yan, boss, ha. Sakto yan, boss. Hagdan. Ready. 1. Up, 2. Up, 3. Up. Hagdan. Uy! Nasa box pa rin yung iba. Pa-JNT ko tong mga to, eh. Okay. May nagpipiyo sa party ko, poking ina. Sige, palag na lang, boy. Reset tayo. Inang. L tayo, boss. L tayo. Bababa yung MP dyan. L. Pasok. Okay, kakapasok lang ng MP. USP sila.
Okay na? Image boss. 3, 2, 1. Tara, lower. Laser na, laser na. Laser. Ayun na, ayun na. Phoenix. Tulak. Tukas pa si Mig, ano. MP. Tulak ka, R. Par, boy, par. Tapos akit agad R1. Boss. Akit R1. Akit. Pwesto kayo R1, ha. Ready MP, ha. Ayun na, ready MP. Ready, huwag kayo sa bungad. Ready. Ayaw makiat. Pasok R pa tayo, boss. Pasok R. Wala, sinundot lang. Pasok R. Pasok R. Ani, dito ka mag-box. Anino? Sinusolo mo eh. Alam mo kami. MH. 3, 2, 1. Tara baba. Lower lang ha. Wala MH. Lower lang boy. Sundutan lang ko sakali ha. Pag may Phoenix, balik kayo dito ha. Huwag kayo sumagad sa il ha. Bilang. Quarantine muna yan kung ayaw nila bumaba. Ayun na, bumaba na boss. Nakatingin ka sa likod eh. Namurag kasi sa arto. Okay, palagyan nyo na lang boss. Palag pa oh, may buhay pa sa inyo boy. Ayun lang bumaba yun. R tayo boss. Pasok R pa tayo boss. Pasok R. Okay, mag-medyo ano. Bilangan nyo ha. Pwede na yung mga unang pumasok ha. Tulak nyo na yun boss. Huwag tayo papapatay. Ano na naman yun boss. Pag ano, alam nyo may galaban, kayo magbilang sa sarili nyo boss. Patay ng ama nyo ha. Okay, palinis ng box muna boss. Para makaalala yung mga bagong pasok. Hagdan po, sa lubong na, hagdan. Okay, ina mo na kayo. Pambox. Oh, labas tayo boss, wala papasok. Artaya, wag. Mid. Pasok mid. Okay, box boy, wala pa. Makapasok lang rin ng Phoenix. Hagdan, abang lang ah. Kaliwat kanan boy, ayun na yung setter na kunwari oh. Ina bobo na ito. Kunwari setter. So, asan ka daw? Okay, yan. Ayan nyo boy. Bababa yung Phoenix yan eh. At putang ina naman, nag-laser ata Phoenix. Tara, laser tayo. 3, 2, 1, tara go. Laser agad boy. Tulak na. Dali nyo, tulak nyo boy. May sa likod nyo. O, pesto. Gago. Tagal nung iba. Okay, palag pa boy. May boy po. Palag pa? O, reset. L. Tapak lang ha. O, sige, pasok na. Nag-carry yung Phoenix. Pasok ko eh. Party ko. Siyempre yung Paul. Image mo boy. 3, 2, 1. Tara baba boss. Laser boss. Dali. Bababa yan. Laser. R2 Phoenix. Hindi bumaba eh. O, tara R2 tayo boss. Ay putang na. Nag-clashing na. Lower mid tayo. Nagsalubong boy. Nagsalubong yan. Parehas bumaba. Nimrod oh. Hindi ko alam kung pwede na eh. O, pwede na baba. Habol kayo sa baba, boy. Laser. Nagsunto ka sa laser. Ayun, o. Tai chi lang agad, o. Tulak. Hello, ubusin pa kayo niyan. Ala ka. Ala, eh. Ala ka. Putang ina talaga inubot pa. O, SP nyo na. Andyan na yung Phoenix. Ay, andyan na yung MP, boy. SP nyo na. Konti na kayo dyan. R tayo, boss. Tapak R. Na-DC. Kako online lang. Iso. Nepes. Tapakar. Sige, salin nyo muna, boy. Abangan nyo. Ayun o. Salin nyo, boy. Okay na? Nasali na? O, tapakar. 3, 2, 1. Trapasok. 8, 7, 6. Ayun na. May mga unang pumasok. Yari kayo. Okay, palag niya boy. Mga unang pumasok. Okay, pwede na lahat boy.
Sa box, boss. Sa box. Hagdan, abang, hagdan. Mukhang Arto mang gagaling ah. Ay hindi, ayun na. Arto nga galing ata, boy. Arto nga, tulak Arto, boy. Tulak Arto. Tulak niyo, Arto. Hindi ako naabutan na yung tulak niyo. Nagturuan pa kayo? Ito, hindi nagpapatch yung basura niyo. Uy, tinagusan niyo na yung mga natira, oh. Palag na lang. Reset tayo, boss. L. Pasok L. Dali. Ikaklase siya yung tsaka nito. Pwede tayo sa Phoenix. May MH? 3, 2, 1. Pababa, boss. Lower mid. 3 to at racket na mid. Clash yun na Phoenix boy. Habang clashing siya na sa mid. Lumahan na naman kayo? Wala talaga. Kanan lahat kayo. Walang nagkaliwa eh oh. Palag pa, likod. MP. Palag pa. Reset. Hello let boss. Tuto, nakadali pa si Yota dun oh. Hello let L. Pasok. Pasok. Okay na, MH. 3, 2, 1, baba. Nasa mid yan ha. Ayun o. Cut nyo na boss. Cut nyo na. Palag nyo. Laser. Kaya ba? Ayun na, Phoenix. Laban na. Bago ko kasama niyo si Rizky dyan ha. Dikit kayo din. Sama-sama jutsu ang puta. R tayo boss. R. Pasok R. Comedy na. Poteng ina yan ha. Okay na. MH boss. Rebit boy. Pa-rebit. 3, 2, 1. Tara go. Laser. Ayun na. Go na. May bumalik pa na yun. May bumalik pa ka. Ina. Pesto lower. Nasa R1 boy. Lower. Abang Phoenix. Sige linis. Ayun. Bababa pa lang Phoenix boy. Abang ha. Abang boy. Bababa yan. Ayun o. Ayun na. Abang na. Ayun na. Boom. Pupingin walang kasama. Reset. Mid, tapak lang mid. Andiyan ba kayo sa mid? Hindi ko nakita. 3, 2, 1, terpasok. Okay, bilangan niyo sarili niyo, boss. Dinit-flash yung dalawa. Laser yan, boy. Tulak na laser. Tulak. Flashing laser. Laser, may lower R pa natira. Binaipas niya na naman yung ibang brawler, boy, oh. Balik lower mid. Palinis ng lower mid. Wait lang. Lower mid lang, boss. Lower mid, abangan ko yung Phoenix. Ready. Ready lang, lower mid lang. 3 to atrapa R. Mga bobo! R. 8, 7, 6, 5, 4. Sabay-sabay 3, 2, 1. Up. Ito na boy. 2. Up. Risky boy umakit na. Nauna na yung risky. Hagdan. Ready. 1. Up. 2. Up. Palag pa boy. Ay putang ina. Jackal. Ba't diyan ka pumuesto? Okay, palag pa boy. Palag pa. Pasokar boy. Pasokar. Ubos. Pasokar boss. Pasokar boy. Pasokar, pumasok kayo. Sige, pasokar lang. Nasa arte yung numero boy. Palagyan nyo na lang dyan. Sino maubos, tsaka tayo mag-decision.
Ubus pa ata, oh. Inubos na ni MC, oh. Talaga, box! Sa gitna, boss. Nag-tornado na sila, oh. Bong. Wala na Phoenix pa. Wala na papasok, boss. Wala na papasok. Wala na papasok, ha. Oh, tapak L, tapak L, tapak L. Tapak L tayo. Tapak L. Tapak L. 3, 2, 1. Sige, pasok. No choice na to. Akal pa naman. MH ba ya? Oh, laser. 3, 2, 1. Targo, pa laser. Dali, baka bumaba yung nasa mid. Ayan na, tulak na. Nagkaunahan na, oh. Puta, pumesto pa ng kaliwat kanan. Ay, nako po. Boss, nasa laser kami tapos kayo dyan sa kanto, kaliwat kanan. Ang ina nyo. Tanginong yan. Ngayon, yung kasama mamatay, sila pumesto ng kaliwat kanan sa poste. Artay, boss. Pasok, 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 pasok. Okay na. Image na. O, 3, 2, 1. Tara baba, bossing. Flashing na. Tulak na, laser. Tulak, laser. Dali, baba. L1 yung Phoenix. Pesto, pesto. Huwag dyan. Ayun na, ready 1. Up. 2, up. Tulak na, tulak na, tulak na, tulak na. Maba sila. Tulak, 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 tulak. Tulak, boss. Tulak, 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 tulak. Tulak, lower R pa. Tulak, lower R. Lower R, lower R, lower R, lower R. Lower R, tulak. Oh, mid entrance, mid entrance. Pasok mid entrance. Pasok mid entrance pa tayo, boss. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Takin mo yan. Tagal ko na mag-revive. Phoenix ba ya? Baka pumasok ka. Nakatapak dyan. Ready sa MP. Baka akiting kayo. Patingin na nagdan. Gegang press boy. Ayun na ah. Niluwa. Gago Nemrots. Artay boss. Pasok. Pasok ah. Baka pasukan kayo yung MP ah. Pasok ah. Pindot ka ba, bride? Di na. Di na? Sige. Makro. Makro, bababa tayo. 3, 2, 1, go. Lower lang ah. Baka bumaba ang MP. Uy, makro lang. Sige, landihan kayo dyan. Kumukit na yung Phoenix. Ay, hindi. Tinulak mo. Ano? Sa L2 yun. Ipit tayo pag nag-laser tayo. Sige, dito lang boy. Hintayin nyo na lang bumaba yan. Pag nakita natin yung Phoenix tsaka. Ayun na boy. Sundutan na habang ah. Sige, patay ni Nimrod boy. Ako titigil sa likod. Pansinin nyo lang yung lower mid. Ayun na, bumaba na boy ah. Ayun, hindi. Sundot lang. Bakan nyo lang. Diyan lang kayo. Nasa likod ako. Nabot. Ba't nandun kasi yung honey? Ano ginagawa mo dyan? May tachi ka ba? Makasi? Titirahin na iyo mo pa? Ano ba naman mga mindset niya yan, boss? Yeah, yung baby. Tara, reset. Sa sundutan, di mo kailangan BA. Wala naman setter dun. Tar tayo, boss. Tar. 3, 2, 1, trapaso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Palinis box, boss. Nasa labas agad yung iba. Boss, palinis ang box muna. Ayun na, hagdan. Hagdan. Hagdan na. Wala na, late react. Kasi tayo, boss. L. Pasok L, pasok L. Nandiyan na ata Phoenix. Wala. Pasok L ah. Kung may Phoenix, bilangan nyo. Pasok L, pasok L. Tayo lagi gumagawa. Phoenix, boss. 3, 2, 1, tara lower. 8, 7, akit mid. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Up. Pwede na, boy. 2. Up. 3. Up. Hagdan, boy. Hagdan. Ayun, bawas na lang. Palag na lang. Palag pa. Simot ba? Kaya ba simutin? Kaya ata simutin? Kaya ata. Labas na kayo, boy. Pumasok na sila. Labas na kayo. Kar tayo. Pasok kar patay, boss. Tangin na, sarap pa. Marami pa kayo dala. Sorry, ako ulit, boy. Kar muna, wait lang. Bagong pasok ko yung dalawa. Wait lang. Image, boss. Wala na naman yung salito. Ready lang, relax. Pag bumaba kayo dyan, tutulak kayo niyan. Tapos atras yung iba natin kasama. Diba? O, Arto tayo. 3-2, antra Arto, boy. Sige ako na, Benz. Tulak nyo na, Phoenix. Tulak nyo na, dali. Alalay. MP, tulak na. Umalit na, MP, boy. Abangan nyo, nagdan. Nagpaloob lang yung iba, pasok box iba. Paloob lang yung iba, box lang. Pesto lang, Arto. Sige, ubusin nyo, boss. Ubusin nyo. Gumagapang, oh. Sa hagdan niya, boy. Babayin niya na yung iba, boy. Babayin niyo na, Alines. Laser kayo. Laser. Kayo, wag. Mid. Pasok mid patay, boss. Diretso na kayo mid, boy. Nag-guard na sila. Pasok mid patay. Inam. Nalimutan ko revive. Inakas. Wait ka sa. Okay. Tapos tayo. Okay, hindi naman magkakalas yan eh. Ay, magsasalubong ata silang dalawa. Oy, TW, wala ako, boy, ah. Kaya mag-command, ah. Hindi ako pwede mag-make ng 9:30. Relax lang, boy. Pag tumulak agad yung ulo niyan, okay, natulak natin lower aranggan laser. Nasa laser Phoenix sa atin. Wala. Nag-aabang lang talaga sila ng clash bago pakita. Ayun na, boy. Ayun na, oy! Ano yan? Tatakbo kayo sa laser? Ay sa ano? Pagdan? Ay sa labas? Oh, galing araw na. Ay, ganyan, ito po. Team Rots, boy. Team Rots. Wala na? Oh, reset tayo, boss. Tagal yung Phoenix doon, ah. Umikot pa. L tayo, boss. L. Pasok L po. L1, pasok. Damage, boss. Mga bobo! O, 3-2 ang Tragona. Mid data yan, boy. Mid. Clashing mid. Linis na lang, boss. Pansinin yun pa isa-isang sumasalubong sa inyo. Yung chocolate dyan, ayaw nyo. Oo. Well, stupid. Oh. Pero, pasok may patay, boss, ah. Pasok ka, pumasok ka, sige na. Uy, saan kayo pupunta, boss? O, 3 to R. 8, 7, 6, 5. Akit, ah. 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up, palinis, boss. Dali, ready, MP. Hagdan, nung gagaling. Ngayon na. 1. 1 pa lang, ah. Ngayon na, 1. Tapos hindi rocket, gago na iya. Pasok ka, boy, patay. Pasok ka, pepestohan kayo sa Arto niyan, boss. Pasok ka, patay, ha. Ready Phoenix, ha, nakatapak dyan, boy. Okay, pasok ka. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Palinis, boy. Galing ato atap MP, ha. Ay na, galing na. Hagdan, boss. Okay, palag na lang, boy, boss. Palag na lang. Palag lang. Kaya pa ata, oh. Okay na, 3 PT na tiro. Oh, mid tayo, boss. Pasok mid.
Pasok mid, pasok mid. Pasok mid, boss. Naku, wait, boss. 3, 2, 1. Tara, lower L. Lower L, boy. Dali. Lower L. 3. 3 pa lang. Sundutan lang, ha. Likod nyo, ha. May ano, ha. Akit na. Gago, nabugaw. Pepet lang kay MP. Ayun yung yakyat. Kasi tayo, boss. Tapak L. Kaya natin. Susunod yung numero dyan. Ay, wala. Sige, tapak L. Try. Akit yung Phoenix nyo pag ano. Sige, tapak ka. L. 3, 2, 1. Rapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Wala pa, boss. Palinis nga ng box. Kaya pa, boss? Nasa labas na, boss. Labas na yung nasa box. Labas na lang. Nimrod na lang. Hagdan po! Uy! Ay! Nag-kill ko yung iba. Okay, palagay nyo nga, boss. Kaya ba? Babayin nyo na mid, boy. Baba na kayo mid. Pamid na tayo. Diretso nyo na, boy. Hindi pa itapong MP. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid, boy. Okay, nyo sila dun. Habol tayo dyan. Pag-aambihan yung dalawa na yun. Okay na? 3, 2, 1. Lower mid lang muna, boy. Antayin nyo bumaba. Pag bumaba, tulak nyo. Tingin kayo sa L1 na. Ayun na! Uy, tulak! Ay, puta kayo nang yan. Sabi ko, tingnan nyo kung bumaba eh. Tulak nyo! Hindi nakatingin sa L1. Nakit L1, boy. Nakit L1. Dali, may Phoenix. Ready. Be ready. Pasok L pa tayo, boss. Umakit yung Phoenix. Ayun na, ready ah. Ayun na, hagdan pesto! 1 up, 2 up. Baba. Sagadin nyo, baba. Baba, legit. Ayaw. Baba, palinis. Mid tayo, boss. Pasok mid pa tayo, boss. Pasok mid pa tayo. Nimrod lang inabuta nila. O, ready ha, Phoenix boy ha. Pumalaga tayo dyan sa inyo ha. Bilangan nyo sarili nyo. Ayun ha, pumasok Phoenix boy. Bilangan nyo sarili nyo, boss. Palagan nyo. Kita ng MP ha. Kita ng MP boy. Harap. Bawasan nyo lang. Sige nga. Kaya ba simutin, boss? Hindi, bawas lang, no? R tayo, boss. Pasok R. Ining. Pasok R, ha? Hindi ka pasok lang ng Phoenix. R po. Ba't kayo mag-i-L? Okay na? Wait lang, kalma boy. 3, 2, 1, tara lower lang ha, lower lang. Pag bumaba na, tulak na Laser, tulak na clashing na tulak tulak pamid entrance, tulak mid, tulak, wala lalabas. Tang ina mo, nakalabas pa yung support na yun. Pasok mid pa tayo, boss. Mga bobo! Dali, mag-R tayo. Dali, MH. 3, 2, 1, tara baba. Lower R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, okay. Up, palinit boy. Uy, kayo ubusin yan, boss. Hagdan, ready, MP, ready, hagdan. Ready lang, ready 1. Up, 2, up, 3, up. Uy, hagdan, boss. Ay, walang umarap. Uy, hagdan, oh, ito. Wala ba? Reset, boss. Ayan. Mid, boss, mid. Pasok mid.
Nimrod boy ha, papasok ha, sinabayan kayo ha. Ay, hindi. Ano pa? Pasok lang, pasok lang. Mid po, mid po, mid po. Okay, MH boss. Nakapasok lang, wait lang. Akit yan. Sino akit? Lalak sa ano, wait. Di tayo pwede bababa eh. Baka sabay yan eh. Wait lang, silipin ko lang boss. Lower L. 3-2, Antra, go L. L1, akit na. L2. L2. Napitan yung Phoenix, umakit yung Peos. Okay. Akyat. Low flat boy, clash. Ito. L3 na. Clash na, Phoenix boy. Tulak L3. Tulak L3, boss. Tulak L3. Oh, 3. Ready ha? Boy, L3. 3 to atrakyat. Diyan lang sa pet boy. Sa gate. Nimrod, andyan ba? Diyan yung gate boy, 3. Diyan lang, ayaw. Diyan lang boy. Hindi tayo dadive dyan, huwag kayo mag-dive. Ayun o. Uy. O, tara go. Gusto nyo ba? Go na. Clash lang, bawas lang, tara. Ayaw daw pumuntok ni Bray. Clash lang. Para sa tayo. Sige. Ni Brian Card. Punta ka, masok. Tayo boss. Pasok. Bilangan nyo pag pumasok Phoenix ha. Dili pa tayo. Sige, clash natin yun. Papasok sila boy. Oh, ready ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. Up. Tayo ubos na boss, yung box. Aray ko. Yung box boss. Ayun lang. Napiste sa box boss. Yung box pa boss. Ang dami pa sorti sa box. Pamid na kayo boss. Takbo na kayo. Yung mga nandyan, takbo na kayo pamid. Mid tayo boss. Baba na yung MP dyan eh. Masusundot si Kalbo dun. Pasok mid boss. Okay. Pag flashing tulak nyo harap. Pag nag-flash lang. Wala. Takot ayaw umakit ng Phoenix boy. Nasa L sila. Nasa L chaos boy. Yung Zeng boy oh. Nasa pababa na. Kalma. Huwag nyo naabutin. Hindi pa itabol. Kalma. Ayun na. Magle-laser ha. Pag nag-clash boy ha. Ayun na. O, tulak pa L boy. L1, lower L muna. Lower L, tapos pa-laser ang tulak. Lower L, pa-laser. Pa-laser na, pa-laser, boss. Okay, linis. Palinis na. Kami lower mid, lower R. O, lower mid lang boy. Lower mid. Abangan natin kung sino napapasok. Lower mid po, palinis. May pula pa, boss. May pula pa, boss. O, sa gitna natin. Ay, tapos na pala. Tangina. Tidaman yung boss, hindi ako makaka-coms, hindi ako pwede mag-mic ng 9:30. Kanya-kanya muna kayo. Yaman na, tanda, sure win naman yan eh, per party command na lang yan. Kanya-kanya muna kayo guys. Nakataka naman makinig yan po.